बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में एक बड़ी आइनी जंग का आगाज़ हो चुका है और इस सब के अंदर अब बहुत से स्टेक होल्डर्स के लिए एक फ़ैसला कुन मरहला आ चुका है और एक ऐसा मौका आ चुका है इस फ़ैसला कुन जंग में जहां पर उन्हें किसी न किसी साइड पर खड़े होना है। किसी सियासतदान के साथ नहीं, बल्कि एक जानिब आइन की बालादस्ती होगी और दूसरी जानिब आइन की खुलम खुला खिलाफ वर्जी और आइन के पड़खचे उड़ाने का अमल। इस सब में तौहीन अदालत की एक बहुत बड़ी दरख्वास्त दायर की गई है। इमरान खान बामुकाबला ताकतवर, हल्के और फैसला साज अब ये आगाज़ होने जा रहा है, जबकि सब नज़रें पाकिस्तानी अदलिया पर हैं और ये सब नज़रें पाकिस्तानी अदलिया पर देखकर मरियम नवाज़ ने भी यलगार कर दिया। और ये यलगार बड़ी अहम है, ये वेल टाइम्ड है, क्योंकि अब जो सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक होने वाली है। मैं ये सारी डेवलपमेंट्स आपके सामने रखूँगा, लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ और बड़ी पॉलिटिकल अपडेट्स हैं। एक जानिब तो जो पाकिस्तान के अंदर मुआशी हालात हैं वो, और साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की गिरफ़्तारी की मंजूरी तो दी गई है, लेकिन अब इसके ख़िलाफ़ मुकदमे, बगावत के मुकदमे के हवाले से एक अपडेट है। और इमरान खान की मुख्तलिफ केसेस के अंदर जो ज़मानतें चल रही हैं, जो केसेस चल रहे हैं, कहीं पर तोशा खाना, कहीं पर फॉरेन फंडिंग, कहीं पर खातून जज को धमकाने के केसेस, इन केसेस के हवाले से भी कुछ अपडेट्स और कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए आज से ऑनलाइन मुज़ाकरात शुरू होंगे। ऑनलाइन मुज़ाकरात के लिए 170 अरब के नए टैक्स लगाकर 200 अरब से ज़्यादा इजाफे के लिए मिनी बजट की तैयारियां शुरू कर ली गई हैं। मिनी बजट असम्बली में पेश करने की बजाय ऑर्डिनेंस की सूरत में लाने का फैसला किया गया है। हुकूमत की जानिब से बिजली महंगी करने की मंजूरी दी जा चुकी है। किसान पैकेज और बरामदगी शोबे के लिए सब्सिडी ख़त्म करने की मंजूरी भी हो चुकी है। इस हवाले से मुज़ाकरात में पेशरफ से IMF को आगाह किया जाएगा, यानी तैयार हो जाएं और मिनी बजट असम्बली में पेश नहीं किया जाएगा, वो ऑर्डिनेंस के ज़रिए लाया जाएगा। दूसरी जानिब FIA के साइबर क्राइम विंग ने साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया है। शौकत तरीन के ख़िलाफ़ मुकदमा पीका एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। इनके ख़िलाफ़ मुकदमे का मुद्दई अरशद महमूद वल्द ग़ुलाम सरवर है। शौकत तरीन पर मुकदमा उनकी सोशल मीडिया पर वायरल मुबैना ऑडियो की बुनियाद पर दर्ज किया गया। FIA साइबर क्राइम विंग में दर्ज FIR के मुताबिक मुबैना ऑडियो में तैमूर सलीम झगड़ा और मोहसिन लगारी से शौकत तरीन गुफ्तगू कर रहे हैं। मुबैना ऑडियो में बदनीयती पर मबनी गुफ्तगू की गई। मुबैना ऑडियो में शौकत तरीन ने मोहसिन लगारी को कहा कि वफाकी हुकूमत को सरप्लस बजट वापस ना किया जाए। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन के ख़िलाफ़ मुकदमा बगावत और इश्तियाल अंगेज़ी की दफ़ात के तहत दर्ज किया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि शौकत तरीन के ख़िलाफ़ इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी है और हुकूमत ने उन्हें गिरफ़्तार करने की इजाज़त दे दिया। तो आप अंदाज़ा कर लें कि अब लीक्ड ऑडियोज़ पर केसेस होंगे। अब ये जितने केसेस बन रहे हैं वो इसी तर्ज के हैं। शौकत तरीन की एक लीक्ड ऑडियो आई, इमरान खान की भी अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ एक ऑडियो है, उस पर भी ये तहकीक कर रहे हैं। साइफर वाले मामले में अपने रंग से ये तहकीक कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद की अदालत ने खातून जज को धमकाने के केस में इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी की प्रोसिक्यूटर की इस्तदा मुस्तरद करते हुए चेयरमैन PTI की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में इमरान खान की जानिब से खातून जज को धमकी देने के केस की समाअत हुई, जिस सिलसिले में इमरान खान के वकील नईम पंजोथा और प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी अदालत में पेश हुए। इमरान खान की जानिब से तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें उनके वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि इमरान खान की सेहत इजाज़त नहीं दे रही कि इस्लामाबाद आएँ। डॉक्टर्स ने उनको आराम का मशवरा दिया है। प्रोसिक्यूटर ने इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर एतराज़ करते हुए कहा कि अपने ही हस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट लगाकर इमरान खान पेश नहीं हो रहे। शौकत खानम हस्पताल तो कैंसर हस्पताल है। इमरान खान का मसला अलग है। इमरान खान की फ्रैक्चर के बायस सिर्फ सोजिश है। अदालत ने इमरान खान को सीढ़ियां चढ़कर आने का नहीं कहा, वो कचहरी के बाहर आए, उनकी हाजिरी लगाई जा सकती है।
پروسیکیوٹر نے کہا کہ عمران خان کے ضمانتی مچلکے منسوخ کر کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے جائیں۔ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کرتے ہوئے کیس پر مزید سماعت 9 مارچ تک ملتوی کر دی۔ دوسری جانب پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری الیکشن کمیشن سے متعلق نفرت پھیلانے کے کیس میں عدالت میں پیش ہوئے۔ اسلام آباد کی سیشن عدالت میں فواد چودھری سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی، جس میں پی ٹی آئی رہنما اپنے وکلاء علی بخاری اور فیصل چودھری کے ہمراہ پیش ہوئے۔ فواد چودھری نے عدالت کے جج سے مکالمہ کیا کہ حاضر ہیں جناب، جس پر عدالت نے وکلاء سے سوال کیا کہ مقدمے کا چالان جمع ہوا، اس کی کچھ تفصیلات ہوئیں، اور پھر دوران سماعت فواد چودھری نے جانے کی اجازت دے دی اور کہا کہ کیس کی اگلی تاریخ تفتیشی افسر کے پیش ہونے پر دیں گے، یعنی کیس تو ہوتا کوئی نہیں ہے، بعد میں انہوں نے بنا دینا ہوتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں جو پاکستان کی ہسٹری میں ایک جو کانسٹیٹیوشنل بیٹل شروع ہونے جا رہی ہے۔ اگر الیکشن کمیشن پاکستان وہی کرتا ہے جو اس سے امید کی جا رہی ہے اور جن خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے، تو پاکستان تحریک انصاف ایک آئین کی بالادستی اور کانسٹیٹیوشنل سپرمیسی کی جنگ لڑے گی، اور اس میں بہت سے سٹیک ہولڈرز بھی ان کے ساتھ آن ملیں گے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ اور وکلاء برادری جو کہ پاکستان کے اندر جب ایسی مومنٹ چلی ہے، وکلاء برادری نے اپنا کردار ادا کیا ہے، پاکستان کے اندر ایک نظام ہلا ہے، اور اس مرتبہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے یہ بات کی ہے کہ الیکشن کمیشن کے اوپر ہم اربوں روپے خرچ کرتے ہیں، اگر الیکشن کمیشن وقت پر انتخابات نہیں کراتا تو آئین کی خلاف ورزی کرے گا۔ الیکشن کمیشن میں ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، ہم جیل بھرو تحریک کے لیے تیار ہیں، الیکشن کے لیے یہ لوگ تیار نہیں ہیں، موجودہ حکومت عمران خان کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ آج غداری کیس میں پیشی تھی، ابھی تک پولیس چالان پیش نہیں کر سکی، چالان پیش کریں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہم نے غداری کیا کی ہے، اگر میں غدار ہوں تو میرے سارے ووٹرز بھی غدار ہیں۔ دوسری جانب میں آپ کو بتا دوں کہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کا انتخابی شیڈیول جاری نہ کرنے پر توہین عدالت کی کارروائی کے لیے عدالت سے رجوع کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب اسمبلی کا انتخابی شیڈیول جاری نہ کرنے پر توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی۔ درخواست میں چیف الیکشن کمشنر، سیکرٹری اور ممبران سمیت گورنر پنجاب کو فریق بنایا گیا۔ درخواست میں کہا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ نے 90 روز میں الیکشن کرانے کا حکم دیا۔ فواد چودھری نے بتایا کہ الیکشن کمیشن ارکان اور گورنر پنجاب کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی۔ عدالتی احکامات کے باوجود الیکشن تاریخ نہ دینے پر یہ درخواست لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی گئی۔ اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے انتخابات کی تاریخ نہ دینے پر یہ درخواست جمع کرائی۔ ظاہری بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز کا جو حملہ ہے اداروں کے اوپر، عدلیہ کے اوپر، اور ایک عدالتی جنگ جب اس کا آغاز ہونا ہے اور کانسٹیٹیوشنل سپرمیسی کے لیے اور کانسٹیٹیوشن کو تار تار ہونے سے بچانے کے لیے جس جنگ کا آغاز آج باضابطہ طور پر ہوا ہے اور بڑی درخواست دائر کی گئی ہے، اس کے اوپر اب مریم نواز نے بھی کمر کس لی ہوئی ہے، اور وہ بھی اس کے اندر اداروں کو اپنے حساب سے بلیک میل اور پریشرائز کرنے کے ٹیکٹکس اپنائیں گی۔ آپ بلکہ اظہر صدیق کی گفتگو سنیں جو انہوں نے عدالت کے باہر کی ہے، یہ ذرا سنیے گا۔ پنجاب اسمبلی کے الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہ کرنے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا کہ فوری طور پر پنجاب اسمبلی کے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا جائے گورنر کی مشاورت کے ساتھ۔ اسی وقت باقاعدہ نوٹسز دے دیے تھے ہم نے منیر احمد کی طرف سے الیکشن کمیشن کو بھی اور گورنر کو بھی، اور یاد رکھیے گا کل تک کا وقت تھا ان کے پاس، رات 10 بجے 14 جنوری کو اسمبلی تحلیل ہوئی تھی، اور اس کے بعد 29 دن کل پورے ہو چکے ہیں، آگے 61 دن کا پروسیس ہے جس میں 24 دن الیکشن شیڈیول کے ہیں اور 7 دن کے اندر الیکشن کمیشن نے شیڈیول کا اعلان کرنا ہے۔ تو توہین عدالت ہمارے مطابق ہو چکی ہے، اس لیے لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی گئی ان سب لوگوں کے خلاف، ملیک الرحمان گورنر پنجاب، سکندر سلطان راجہ چیف الیکشن کمیشن، اور تمام ممبران الیکشن کمیشن اور سیکرٹری الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا ہے، اور لاہور ہائی کورٹ سے گزارش کی گئی ہے کہ ان سب لوگوں کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے 90 دن کے اندر، ناٹ لیٹر دین 90 دن کے اندر اندر الیکشن کروانے ہیں، اور اس میں سے آج 30واں دن ہے، اب صرف 60 دن رہ گئے ہیں، اور 61 دن
इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 के तहत बनते हैं, वो दिन भी इन्होंने गुजार दिए। जी नाज़रीन कराम, आपने ये गुफ्तगू सुन ली, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है जो ये सारी गुफ्तगू है। अज़हर सिद्दीक पाकिस्तान के बेहतरीन वकला में से हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान पर तो मरीम नवाज़ शरीफ हमले करती रही हैं, लेकिन आज अदलिया पर भी एक बहुत बड़ी चार्जशीट लगा दी गई है और इन्होंने कहा कि अदलिया आज भी इमरान खान की सहूलतकारी कर रही है, जज के दामाद होने का फ़ायदा भी उठाया जा रहा है। ये लाहौर हाई कोर्ट पर एक हमला है। और उसके बाद इन्होंने अदलिया, साबिक आर्मी अफसरान और इमरान खान को बैक वक्त आड़े हाथों लिया है। मौजूदा आर्मी अफसरान नहीं, साबिक आर्मी अफसरान, इमरान खान और मौजूदा अदलिया। अब ये बड़ा अहम है। और इन्होंने कहा कि अदलिया पर अब सवालात उठ रहे हैं। फैज़ हमीद पर इन्होंने हमले किए कि इलेक्शन के दौरान बड़ा इन्होंने पैसा बनाया, कोई इनके गांव जाकर देखे, इनके घर देखे। वैसे आपके घर भी देखें तो पता चलता है कि कैसे कहाँ से हराम खोरी करके पैसा बनाया गया और ये सब कुछ किया गया। फिर इन्होंने कहा कि अदलिया आज भी इमरान खान की सहूलतकारी कर रही है और अदलिया को इन्होंने मैसेज दिया कि आप अपना किबला दुरुस्त कर लें और आले शरीफ की ख्वाहिशात और उमंगों के मुताबिक आप अपने तमाम तर अमल करें और आइन और कानून और इंसाफ, इन चीज़ों को भूल जाएं। यही आले शरीफ का वतीरा रहा है। मुझे आज तक इनकी वो स्टेटमेंट नहीं भूलती। ये कहते थे कि हमारे पास जजों की और इनकी फैमिली की करप्शन के सबूत हैं, अगर हमारे खिलाफ फैसला दिया तो हम ये सबूत सामने लाएंगे। ओ भाई, वैसे भी लाओ, अगर तुम मुल्क के इतने खैर खा हो, ताकि हमें भी पता चले कि कौन करप्ट जज है और इससे कौम की जान छूटे। लेकिन जब तक वो इनकी करप्शन बचाता रहे तो उसकी करप्शन भी ठीक है। यानी ये इनकी सोच है, ये इनके नज़दीक इंसाफ का म्यार है। तो अब एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल बिल्कुल दरवाजे पर दस्तक दे रही है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल इन्होंने खुद चूज़ की है और अब इसकी जानिब देखना पड़ेगा, क्योंकि सारी नज़रें अदलिया पर हैं और इसमें वकला बिरादरी का किरदार बड़ा अहम होगा। जब अदालतों की अदलिया की बालादस्ती की तहरीक थी तो वकला ने एक किरदार अदा किया था। अब आइन के लिए भी सबको निकलना पड़ेगा।